Wonim se eduru baabi na se obi ka bibi efa me som ho me kan se me Kristo som ho anase ye Kristo som ho na eye me yie se me tise obi ka bibi afa Kristo ni ho na eha me yie pa ene ensem bi a yetete ne ensem bi a metete course ahodo ne messages ahodo a eba me so se evangelist ya na ne awo kan no me susu se ase bre bi na wo bre fi se wasafo mana wo ka won ho asem ye Kristofo na wo ka won ho asem no wo ka na mo hia mo bɔ mpa ye mo kasa bi da biara da no sa suban we ye ne wo mo de wo mu ya na eye me ya na senka mi ntumi enyi enkyerɛw pictures bi ni niema bi a wono ankasa watumi aya watumi aye ne video a wode asende me na me hwa na me raho asori dan ahodo bi no mu ene mpo nyame mampo ye mu enipa bi a wo kyerɛkyerɛ wo mo video yi mu a me hwɛ yi no kyerɛ sɛ awrahu yie pa nyame ba wo ye den wo ye kristoni anasa wo ye den me ye kristoni anasa me ye den mama ye mompaye ye da wase ndimafo ya je nkwapa no pɛi ye bia wo twerɛ sɛm mu wo so na wo kron me kasa kyerɛ yen tumi ni ahoden rura ma wo manti wo tumi ni nka fa wo kronkron no mayɛ entumi sesa yɛ na yentumi nkɔ yanim yentumi kai bra ye wo mu ni yentumi sakyera ya dwen wo Jesus Christ wo din mu nti amen oniado fo me kai wo sɛ bomodin sɛ obetumi a subscribe na wa share Yesu River TV ewo YouTube bomodin sɛnea wo yɛ ne da biara da no bomodin sɛ obetumi atoa so na wayɛ nyame ma je hunu sɛ wiase we mu no wiase we yɛ duru bia ehu a kyese ye kan sɛ wiase we kɔhwiase nia aduro no ye kan ho asɛm da bia minim sɛ wonim na ya na ɛyɛ me ya na minim sɛ nyame bɛboa nso ama brɛ pɛmu no yetumi ayi no aye ne videos na fei ye hunu ne wiase we akoduro na ye hunu sɛ ye ni brɛ biara a wose ye nso ye jeja ye ho wose ye nso ye sɛ ye ho wose ye nso ye ma wiase ye yen de bi ye kai sɛ brɛ we ni bra wose nyame ma ye sakyera ya dwen esan sɛ nia ekoso wo wiase mu nyina da di saa yare we die aka bibia kyerɛ wo minim sɛ wa wo ye Kristo nyama pan wo pɛ wo nyankopɔn wo Kristo Yesu no nkyerɛ akɔ sɛ wo twɛn no die minim sɛ kasa kyerɛ wo ama wa sakyera wadwen ama wa twon ho afiri niema bebree ho na aka nipa ne mu bi aka aduru bra wo se ye pre na ye kɔ yanim niema mako bi aka wo ye mu no wo se yetimi to twene esan sɛ kokobɔ nsɛm bebree kɔma yɛn na ya na ye me adreho ya me yase ye ne wo se ye de saa nsɛm yi kro no one yentimi mfa nkɔ second adenti ne yentimi mfa nkɔ kyerɛ sɛ ye nankasa ye korebu aden ne yempese ye besa kyerɛ yadwen aden ne yempese ye besesa ye tinkom hye nyina ase ye tiniema ekoso wo wiase nyina ase ye kan new world order ye tin ho asɛm ye nim nyina ara nyame ma me kai wo se wo sika wa hyada so ani nti wani abre na wani agye ho ani nti wo mfa nyamesom nya bi biara no ebeduru ba bi wontimi nwisu ebere we ni bra wose wotimi di bibua wo busua wodi bibua wo nyankopɔn adwuma wodi bibua Kristo Yesu adwuma wodi bi hwa wo yere no ma wodi bi ye awurade adwuma no ma wani mra wo ho so sɛnea ya na meka da bia no wose wobetimi anya sika ehia pa sika hia eye na wodi sika to de di sika to but ye wade ba ko bia ye mfa sika nto ye nkwagye bomodin so obemu oni eku ho enya bre ama wo nkwagye enya bre ama wo man nkwagye enya bre ama wo busua nkwagye enya bre ama wo safo enya bre ama wona ewo wo busua mu no obro no so eni baabi biara esan se bra bi beba ne wa hyada so no wontumi mfa nya hwebiem befa cho ti asem bia ekoso wo ye news a ye matwi but yentie kakra na yenhwe news a ye twiye na fei eniema bi ekoso new world order no mu order one no ensem bia no wo keka eka ho me pese wo hwe sene ye sika sem besi ekoso wo wiase ye
Sani sikasem si akoso wo wiase ye. Me pese wutie nsem bi na wo hwe sani ye nankasa e wiase wo sikasem eniema besi akọ afa. You name names in this book. Our sovereignty would be subject to the dictates of the World Trade Organization, the World Bank, the International Monetary Fund, the UN. In Soros's view, we've got an international economy. So the International Governance Organization should set the rule. When you say that would mean that we the people, the United States Constitution, would be circumvented at the altar of this one world what? One world government, one world secondary. Our sovereignty would be subject to the dictates of the World Trade Organization, the World Bank, the International Monetary Fund, the UN. In Soros's view, we've got an international economy. So the International Governance Organization should set the rule. What's it? European Union for any ade and a woman ekasane UN. Just usika no wuntumi mfa nya hwibie beduru brebi no. Ye be control. Na me pesa me ka obi bi se ebere wo ya ye wo mu no eye bra. E wo se wankasa woni eba wo ho so na wo sori na kakra wo no wodi bi be ye wo nyame adwuma. Na wankasa se adwuma foforo bi mpo na se wo de ya bomodi se obetumi di aye ne ntentem. Na de wa pake agu obebrebe no. Ahreho bedu be untumi mfanya hwi untumi mfanya hwi mane nyeye ebre na du eyebre tiawa mu blue law no dia asase ekoso ani na me pese me kai wo se wo bibia esa wo ye nanso sabre we na nyame ma eniema bia ekoso wo ye mu ayete ho nsem na ye hunu awere ho ye nyame ma yure free na ye nkai se bible say Paul aka asem bi what 2 Corinthians chapter 5 verse 10 no wo se na etwa se ye nyinara ye kopie onyankopon atemu odwananim Kristo Yesu atemu odwananim na wo bibiara nam de wonam ne nipadua so ye no wo bu ho akonta na wonya ho akatua eni yo nyinara be ba atemu yo mu se ne waka no ne awo ye biara de wonam nipadua no so ye biara be bu ho akonta hyane ma bi nso na hwani ye ne awo nam nipadua so ye biara no wo be bu ho akonta dia wo de ka nipadua no biara no obebu ho akonta nia wo ka biara no obebu ho akonta na eno ne ana ma reho se nyame magidifo kristofo a ye kasa ye tojom ye kura no ye ka ho asem de biara da nanso ye ne ye hwe ne ye hwe ye ntade hye hwe ya ho keka hwe se ne ye nipadua senka wo tumi akaya asem bia wa hunu se wo ka John chapter 4 verse 9 no Samaria ni ba no ehunu Yesu Kristo ewa abura no ho na wo hunu no Yesu yang mo na mane yese me yesei me Juni but bra Samaria ni hu Juni oba Yesu Kristo no wo hunu na tade ye hye no wo hunu ne kasa wo te ne kasa wo hunu ne ye no na Yesu ne kasa busa ne nsuo no wo se wo Juni hono ko betima kase Samaria ni but wo hunu na tade ne hye wo te no ne ye kire se wo ye Juni na tade he kire se wo ye Juni ne kasa kire se wo ye Juni ne bibiara wo ye kire se wo ye Juni me pese me kai wo se wo ye bibi wo ye Kristo ni wo ye obi a wo hwe Kristo Yesu kwai hwe ne yie hwe wa braba wo boyi hwe wo kasa yie Matthew chapter 26 verse 72 no what won say verse 71 coming Petro wayi Jesus Christ ama ya kan wasem Petro asase de dinse wo kasa na se wo hunu dia ne nka wan kasa ko muana no but 73 no ba na se wo kasa ampa yi wo kire ebra wo gina wa budi dinse a wo bodua no wo hunu se dua bo no kra na epie fu wonu aba no kye se ase wonim je wonim ka wo kasa eyi wo kire se wo ye uni Kristo nenam wo nantia yi wo kire se uni Kristo nenam watade ye se wo yi wo kire se uni Kristo nenam wotira wo bo bibia wa ye kire se uni Kristo nenam wo sei na nipa timi ka kire wo sei na nipa hu wa ye timi susu fa wo anopa mi pese mi busu asem ewiase ne a ekono no ewiase nipa ye be control bibia nya wo de to niema nya wo de ye ni nyinara no wo na wo se ya na de ye ta kan no me ya na menya mi sika de me pe na me ye usika de be control enti hunu se ebeduru babiri de wo pe no ntumi nya biem de wo bi pe de nipa pe na wo be ye
ɛno nti no wobɛnya awura mmienu sɛ so som nyame a wobɛtwusu nea wobɛsom no amana ameyahwe yɛbɛtwusu nea yɛsom no sɛ nnɛ yɛntumi ahunu yɛ nyame koro a yɛsom no no a sɛdeɛ ɔbɔɔ soro ne asase no a Jesus Christ a wabɛwu ama yɛn sɛ yɛnhunu amfa yɛ nipadua ɛnsi hɔ sɛnea Paul ka no a sɛ momfa mo nipadua nsi hɔ sɛ afɔde ɛte aseɛ ne sɔni na yɛ kronkron na wanhwɛ yɛ a wontumi mfa wo nipadua nsi hɔ sɛ afɔde ɛte aseɛ na ɛsɔni na ɛyɛ kronkron no wamfa kronkron ne ankeka wo ho wama wo nipadua nsa kronkron yɛ no na wode nneɛma funu bi agu nipadua no ho fi no Bible say wobɛbu ho akonta Bible say mɛbu ho akonta wɔse Petro papa wo kasa mpo a wo kan yi wo kyerɛ sɛ wo yɛ Galiliani sɛ ho na wo fura wo ba ane wohunu sɛ duru baabi a sɛ Nigeria ni gyina ho no wɔ ka brɔfo a wohunu sɛ wo yɛ Nigeria ni sɛ obi ɛyɛ French ni no wɔ ka brɔfo a wohunu saa sɛ Ghana ni gyina ho no wɔ ka brɔfo a wohunu saa ɛno nti as a Christian ɛwɔ sɛ wo kasa etimi yi wo kyerɛ sɛ wo yɛ Kristoni but yɛnwene ho da nsusu ho da yɛkeka nea yɛpɛ biara biara no nea yɛpɛ yɛdi nea yɛpɛ biara yɛhyɛ deɛ yɛpɛ biara na as a Christian no wafa bread no wɔwɛn na ne akyi nwi na wɔde ani nton yi no wɔde bia saa toatoa so na wɔtumi akɔtena ho sɛ yɛntwerɛtwerɛ no ho as a Christian na wakɔtɔ nko bi sɛ wɔde sra no wɔbɛyɛ kɔkɔɔ as a Christian ɛmɛma yɛ maayɛ sakyera wadwen ɛduru bra ɛwɔ sɛ yɛtumi na wɔgye wɔ bi yere wɔ bi kunu na wɔtetaa no ho na wɔgye no adɛn ɛne yɛ mpanimfoɔ no wɔ hefa yɛasɛ mpakafoɔ no wɔ hefa yɛ pastors no wɔ hefa sakyera wadwen ɛsiane sɛ sika na ɛsi wɔ ne soɔ wompɛ sɛ wobɛka no kora kyerɛ wɔ nyame ma wompɛ sɛ wobɛtwe wɔn adwene si Kristo Yesu so wompɛ sɛ wobɛmu wɔ mahunu Kristo a yɛsom no nyame ba mepɛ sɛ mekae wo sɛ enti wo kasa no mo ne yɛ yi wo kyerɛ sɛ wo yɛ Kristoni asɛm bisa bibusa wo neno no bibusa yɛ ho sɛ enti me kasa yi me kyerɛ sɛ me yɛ Kristoni enti me didi yi me kyerɛ sɛ me yɛ Kristoni enti me ntade hyɛ yi me kyerɛ sɛ me yɛ Kristoni enti me ne yi me kyerɛ sɛ me yɛ Kristoni enti me nante yi me kyerɛ sɛ me yɛ Kristoni enti me tibɔ yi me kyerɛ sɛ me yɛ Kristoni enti me ma ho keka me mpaboa me hyɛ me trouser me hyɛ eyi me kyerɛ sɛ me yɛ Kristoni pa nyame ma ɛbɛka kakra bi yɛntumi nkasa sɛnea yɛkasa yi na ano na meka kyerɛ Russia fo agye ato mu wɔma ka ho asɛm wɔma sensan menim sɛ mebɔ yɛ wote paa hwɛ ne yie aka berɛ tiawa bi yɛntumi dedeɛ yɛyɛi wo sika no ɛnɛ na ɛsɛ wotumi de boa Kristo adwuma no wode yɛ Awurade adwuma bɔ mmɔden sɛ wobɛsɔreyɛ na waboa foforɔ Kristo ne tirimɔdini Kristo ni akwadwofoɔ kwadwini wontumi nsua wo kyerɛsɛm wontumi mmɔmpa yɛ nsua wo Bible Kristo ni kwadwofoɔ kwanhwɛni kwadwofoɔ adai yɛyɛ akwadworo yɛntumi nyɛ hwee yɛ nyina yɛdeda firi soro bɛpem fam wɔse asɔfoɔ pastors ɛne mmɔfra yɛ nyina wɔse yɛ nyina yɛdeda wɔse yɛte hɔ no tɔnkɔ sɛnea Isaiah 56 ɛka no wɔse yɛte hɔ no ne yɛtɔnkɔ saa yɛda saa ɛnti da bia deɛ yɛka no sɛ yɛbɔ mpa yɛ Awurade ntie yɛ wɔse yɛda a yɛbɔ mpa yɛ no mpo no ɛne yɛko ntɔkwa yɛ nneɛma bɔne ɛnko a nyame ba woyɛ nyame ba Kristo Yesu afrɛ wo na awerɛhosɛm no sɛ wohu sɛ na Isaiah 29 wɔka sɛ verse 13 and 15 and 16 what's it na Awurade seɛ ɛsiane sɛ ɔman yi di wɔn ano fafa ne dimini nanso wakoma de atwa firi me ho kɔ akyirikyirikyirikyiri wɔso ɔman yi di wɔn ano fafa ne dimini nanso wɔn akoma de atwa firi me ho kɔ akyirikyirikyiri na soro a wɔsoro bi no nyinara no ɛyɛ deɛ nipa ahyehyɛ nipa ahyɛdeɛ nipa nteatea deɛ nipa ka kyerɛ wɔn ohunu nipa no wɔsoro nyame ohunu nipa no wɔdwane nyame ohunu nipa no wɔfɛre nyame saa na teɛ wɔsesra yɛ soro nyinara no deɛ nipa ahyehyɛ nko a deɛ yɛsua firi nipa nkyɛn wɔsoro wɔfɛre sɛ nipa ba hɔ no mo nipa ni hɔ deɛ wɔde ababa wɔde bɛda ɔmfa wɔn sɛ wɔyɛ pastor wɔbɛkɔ akɔsra no wɔde ne bɛda wɔyɛ sɔfo wɔyɛ pastor wɔbɔ n'ani akyekyerɛ no wɔtete ne nsa mu ane ɔma ne message ahodoɔ wo nsakyera wadwen adɛn na ɛkɔ so saa wɔ nyame ma mu adɛn na ɛkɔ so saa wɔ nyame akandifoɔ mu adɛn Kristo Yesu apao sɛ wo bɛyɛ kandini mu nyame ba
adai ene ekoso sa nyame ma ebere we ni bra e wasa me ne wo yetumi sachira won sa asafo ba waje wadwen sa wo maame ni wo papa ni wo waje wadwen sa wo koel leader ni ho no waje wadwen sa asofo ni ho asorpani ni ho enti wo je bia wo pe e sense wo ne na wo suro no suro wo se wo suro wo nyame ye die nipa hyehyɛ die nipa ka kire wo e na wo di so die bible na ka die wo di so die nipa ka kire wo se we na wo betimi aye betimi aboa wo no ene na wo di so die wo prophet aka kire wo no e na wo di so but wo nyame die wo nsuro no wo nyame ne die wo nsuro no o prophet aka kire wo nye die wo ka kire wo no so die ebe boa mo timi nya ho ene nko na elsa wo ye ba se wo di wo nyame ahyade so ran die da bi wo ka kire wo enti ehia wo ene wo to wo nyame ahyade ato atwene wo mpesa wo be sori di wo nyame asem aye adwuma wo mpesa wo di wo nyame asem be ye adwuma wo ka kire wo di na ye wo nyame wo na wo som no wo na di na chie ene wo huna mane na me ba e de enti na wo so wo kwa sori no e pesa me kai wo se e bra wo ye bra enche na Kristo Yesu ba na wo a wo ye wo nyame ba a wo ti wo nyame asem no wo won se sura wo suro wo nyame ya die nipa hyehyɛ se nipa ka kire wo se enkonko srasra wo nko enkonko ka nyame se ba wo nko wo twen se checkboard ba transia ka se yenko ka nyame asem ansa na yakɔ sura ye suro wo nyame die nipa hyehyɛ die checkboard ahyehyɛ die asafo ho mpanimfo ahyehyɛ die me maame me papa ahyehyɛ die me pastor ahyehyɛ eno na me di so but die wo nyame aka Yesu Kristo se monkonko ya manama nyina mesunyafo wa yiwu se wo be ne suani wa yiwu se kokoye ne sumafo fa nasam ne ko wiase nyinara wa nka ntere se consult obi daddy nya wo ka kire won se wo ka kire Paul se dwumadi ya me die no fra na me nya ye no nyame je no wo se Galatians chapter 1 verse 11 going on wo se me nsu amfiri nipa nkyɛn e san se nya nipa ne frɛ me Yesu Kristo na afra wo se brabaye ne suani brabaye ne somafo ene wodi wadura asafo a kyerɛkyerɛ wo kyerɛ wo nokore no mu eriti wo se wo hunu no sɔre ne wanka safako sura yisuro wo nyame na de nipa kyerɛkyerɛ yen ko a de nipa ka kyerɛ yen ko a nipa nhyehyɛ eno ne yedi akyire but ye nhye yen kyerɛ sam se yebedi de Bible kanachi nyame ba hwɛ ni ye sura wo suro wo nyame na ne sei wo hu se enipa ni ho a wo bɔ dwaman no enipa ni ho a wo bɛnom de wo bɛnom akɔhɔ no no abo na wa akɔda sans obi ahu but nyame ahu telephone so enkomo bia wo dije no wo nyame ti wo nyame ahu wo kura ahu but wo nyame ahu wo papa ahu but wo nyame ahu ari na nipa na usuro no wo nyame de ahu usuro no wo yire wa ahu wa ante but wo nyame de wa ati ni nyinara message ahodo a wodi ma amanfo no message ahodo a mo kyerɛkyerɛ no wodi ansatra wadwe ne tera hɔ no di sansamfo no na wo behu de onyame bɛyɛ wo yɛde nyame som di agro adai yɛntimi a yɛntena yɛbɛ die adai ne yɛdi onyame yanim twitwiri fam wɔse verse 15 no wɔse wɔnuyɛ wɔn a wɔde agyinatuo ehinta Awurade fie na wɔne yɛ ɛwɔ esum na wɔka sɛ hwan ɛna ehu yɛn deɛ ɛtaka no no ane yɛde agyinatuo hinta Awurade ye fisi ye wie wodi ko hinta Awurade hefa na wɔhu no Awurade hefa na wɔhu no wo so no mu a wone ne kɔ no hefa na wɔhu no sika na wo fa na office a wodi hye oboto no kaso wɔhu na na nya wotiti ani nya wo ya no office wɔhu no wo nua na wo bu no office nyame yahu na na onyame wɔhu ni nyinara onyame wɔte ni nyinara nsɛm bia mokeka no mu fie mu telephone no onyame wɔte ni nyinara wɔhu ni nyinara me pese be kai wo ne se Yesu Kristo ben wo ba bibiara wo na naso bie ama wo mpaibo sara nso na naso no na abie ete wo nsamfo na wo kekeka no ete eniema bone na yeye no ete kyese nsem no komofo na ye bie no wo nyame naso bie wote se naso bie ama wo mpaibo dia de afiri wo no mu ba biara na Awurade te de afiri wo no mu ba biara Awurade te de wode wo nsa je de wode wo nan ko biara na Awurade hu wote wo hu na ni nyinara me pese me kai wo se nyame a wo tie mpaibo no nya ye biara nsamfo biara ye die no wo hunu Awurade mfa ye bone nkyɛ ye wo se agyinatuo na ye se ye di hita Awurade na ye kwa wo se wonuye wo mom de sa agyinatuo no hita Awurade wo na wo mo ye nhyehyɛ di si Awurade wo ne nua bi ho adwene bone wo ne tirim na nso wote asɔre dem kɔ asɔre no wo se saafo no wo se ye nuye esanse ya ye adwene se ye di hita Awurade be wo di hita wo nua wasere wanimu na akyere ne saa bato wakoma mu de efin kwa bone kwa areho onuye
One or the agenatio hinter radi. One or the insishe biara hinter radi. A throw aye numa. Na fe ye tan ye nuanumoni ade no. E ye agenatua ye tu di hinter radi. Ehu ye. Bon sabra boye pa na asa de ye bepem kwaje na asa de ye. Nyamema moma yen sakra ya bi ne wiasefo na wo mo sreye no. Bon sabra wo sreye no na ningu. 16 wase. Musisi niya matrase. Obu adwonfo se dotie. Na ayodi aka kire ne yofo se enya ono na woyo me ana anweni aka kire nwonfo se onimde de ye kano no ya de ye kano no enti me wiere mani achi sansa wa wonwene me no wa nwene me yie meton kun na me de asra no ma ye kokko sansa wa wonwene me no wa nwene me yie me pobe ho meto mani achi so sansa wa wonwene me no wa nwene me yie metena se na ma kyerɛkyerɛ me ho sanse wa wodwene me no wa nwene me yie ye nhyehyɛ ye ne de ye ka kyerɛ wo nyame no ana empie ya no mai but de wo ye tiri mu no adwene ye dwene ye nti a ye kotena baabi ni yakoye saa ne ma no saa adwene no na kyerɛ saa adwene no na kyerɛ me koya ma brante bi ho aye me ho aye ne fɛ me koya ma baba wa bi me ho aye ne fɛ me koya ma we ya ye me sei adwene ba ye tiri mu no but was ye amana so nyame ne munyam esan se was ye krata wa twere wonyame na atwere was ye krata wa twere 2 Corinthians chapter 3 was ye krata wa twere e was nipa hu ye no mokenkai nyame ba me pesa me kai wo se wo ya me ne ye hwe yiye no wantumi anka wo ne ye no anka kyere wonyame se enye one na nwene wo anasa se ne wo se ye wo no enye wo fe eti wo sesa no na wa ye ne foforo yetimi ye sa bapam kaba enye me fe style no nyame fe na matete na masa apam no foforo sa na tie de wonyame aye me no enye me fe nti wo se metete no na me ye no foforo na ye de niema bi ke kani padua no me pesa me kai wo se ene ye nyina na be ba atemwo mu na etwase ye nyina ko pie onyankopon atemwo adwanenim na de me di menam me ni padua isu ye no se me de bo adwaman se me de bo okro no se me de di awuo se me de kontokwa se me de keka amanfo ho nsem me bu ho akonta nyame ba anopai me pese me kai wo se enche akaka krabi na de obeba no oba o pese me no mienu sachira ansa o pese ye sachira ansa tuon se yesu kan se o man di wona no fafa ne di mini Matthew 15 na so makoma de atwe firi mo ko achiri ye bani abeto dwom ni aprichi ni akasa ni ya wose ye de akoma ne di ni na so ye wose ye de anofafa ne di ni na so akoma de atwe firi no ko achiri ebasa Solomon se ya forebo aye se ye bo nyinara no wose ye nkwase afo forebo fisi yakoma nka de ye ho wonyame hia ye nipadua no nyame ba me pese bi kai wo ne se ya ma nipa di atam di nyame atam kan sam dodo won benye wona ketua but yan so no obreguo be ya obreguo ya e wo se sachira ya dwen mi entira ye hihye ye ho ye ka me se ni ekura bi de menya ye de me ye de mi sika no de ye me ankasa oboa eduru be ka bretia wo bi wankasa wontumi fanya hwe be pesa me kai wo wontumi fanya hwe enu nti na duru bra e wasa me ne wo ye no ye man ho kwan ye prese ye bekoye nim e wonya me so mpam e woni ye pam e wo suban pam e wo abrabo pam e wo nante pam e wo kasa pam e wo domu e wo timamu e bre wonya bre wose ye dawo nyame akandifo enye bre we ne wose ye da e bre we ne bra e wose ye sori ye Kristo Yesu ye di ye ma ye yasafo ma hunu se ye ma wona atwe ye ho ahia no hunu se ye ma nipa nyina hunu se Jesus Christ is coming soon. Ni ekoso wo wiase nyina di adanse ye na hweye wo abraba wo bom mama ye hweye wo ye suban ne ayetimu mu wo se ye ma esua ye ya ma ye ma esua ye ene ye nya so densin ye ma no ya na ye ka ho asem hwabrabo ye ma no bo de ye no mo nso ye ma me hwe de wo ye no ofie hwe de wo ye hwese ne awote ma me hwese ne awote ha akura kiti na me hwe ne akura kiti 2 years onu 2 years kra onu feeling bottle no hwe jot ene sina no
Osobia maninua. Osobia mano. Nyamimba Indonesia akora kiti. Of children under 18. Me pesa wotie pa. Me so betimati. Na yemfa ma wieye. Me pesa me kai wo. Osi akwara under Mohammed, who introduced him to smoking, has to fund the equivalent of $5 a day to pay for the fags. He insists that his son is healthy. Akora kiti. Otimi to jot. O say $5 a day. Ema akora no. Sa akora no num. Nyamima sa akora na ho odin nti. So Tomano no. His father Mohammed, who introduced him to smoking, has to fund the equivalent of $5 a day to pay for the fags. He insists that his son is healthy. Ho, areho. Jot. On dia woye. Me pese me kai wo se Yesu nhwe masa na ma we nkoso. Se wo hwe akora no me hwe no yi a, akora wo nya nante ye. Afa no ma sori agina, but o me mienu o mo num Jot no wotwe ya na wagine nuane de na waso ama no. Ni nuane yo ba na waso ama no. Wo so ma no wi a na wakoda na wo no ma wi no wada na ye de ne fere mboto abre no. Na wo no ma no. Wo sa areho wi aso we mu. Yesu hwe masa na ma we nkoso. Me pese me kai wo se, we are the light of the world. We ye wonyame ba wonyame yi wo se be yi ni han ni kire. Wo e wo se ye nante ye ne bi bia wonyame hwe ye, enipa hwe ye, na wo mutimi kase ye Kristofo. Yen ye suban na atwi nipa abre Kristo. Nyame ma bra ye kwa ye ba ye bompa ye nane ade nyina no. Moma ye me ya brabo ensem fata Kristo. Ye busua ye ma, moma ye momodin tse ye betimi atwon e de ho abe Kristo. Anopei. Me pesa me kai wo se ye obibi ye. Ye wo bibi ye wo dwumade kase di e wo wan yankasa ya brabo mu. Yankasa ya brabo mu. Akwahwefo ankasa ya brabo mu. Kristofo ankasa ya brabo mu. Pastors yankasa ya brabo mu. Ebrewe e wose yi Kristo kire e wose asesa ye nsubai Kristo ntina nim kire won kan ho no nhyira ye omana dum no ne ho nkonkron no nyekase wo ye nso da ye ntumi nyina ntwa ne ma ye tosum ye no omani tumi no nyekase wo ye nso na ye ntumi sua na asem ye ntina se da ye ntumi fa na asem no nko oma ya brabon sesa su biare wo ye mu ne aye ye 20% bia no oma ye ntumi sesa wo Yesu Kristo di mu oma ye ntumi hwe ya brabo ye wona dum ti amen. Hey,